بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا على خير يا أرحم الراحمين. إن شاء الله اليوم نبدأ من جديد بعد توقف شهر بمناسبة الحج. إن شاء الله we will start again after we stop maybe more than 1 month because الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. We have today grammar lesson. Transitive verb تعدية الأفعال. الفعل المتعدي transitive verb here تعدية الأفعال. We're talking about the verb that take object, one object or two or three, and the sentences that doesn't take any object, just verb and subject and the other sentence. Yes, تعدية الأفعال، تعدية transitive. Yes. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome. Thank you. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, hoy retomaremos las clases. La clase de hoy va a ser de gramática. Y bueno, no hemos tenido clases casi por un mes por el Hajj, alhamdulillah. Y bueno, y hoy retomamos en esta clase que el título es Tadiyatu Afel, que significa los verbos transitivos. Entonces ahora en los siguientes ejemplos vamos a ver cómo una oración se compone de un verbo transitivo y de un objeto o de varios. Tafadhal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. Hajj Qabul inshallah, Sheikh. Thank you. بارك الله بكم. إن شاء الله. إن شاء الله next year. Иншаллах. Мы возобновляем наши занятия спустя месяц, так как у нас учитель уезжал в хадж. Наша сегодняшняя тема – это тaqdiyatул аф'аль, переходность глаголов. В каких случаях глаголы бывают переходные, непереходные, и когда они несут после себя дополнение, одно дополнение, два или три дополнения. Yes. Yes. Now we have two column, two group. The left one and right one. The first group we have two kind of verbal sentence. الجملة المتعدية transitive sentence and intransitive sentence. The verbs that take object or doesn't take object. First group نام الطفل على السرير سافر الأمير إلى مكة وقف العامل على الكرسي. This doesn't have object. Verb, subject, prepositional clause. على السرير on the bed. نام الطفل. The child or the children child sleep or in the past slept on the bed. نام الطفل على السرير. سافر الأمير إلى مكة. الأمير the prince traveled to Mecca. وقف العامل على الكرسي. The worker stand up on the chair. على الكرسي. All these sentence we have حرف جر على إلى على السرير مكة الكرسي اسم مجرور. The sentence that has propositional clause doesn't take object. نام الطفل. نام فعل verb. الطفل subject. على حرف جر prepositional article. السرير
اسم مجرور noun for the proposition. Here we don't have any object because the sentence doesn't need that. Yes. شكرا شيخ. The last, the third sentence, what's the translation, please? وقف العامل. العامل, the employee or the worker, وقف stand on the chair, على الكرسي. Ok, shukran. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Nosotros tendremos aquí 2 columnas, como podemos ver, y por un lado vamos a ver las oraciones que tienen verbos transitivos y por otro lado las oraciones que tienen verbos intransitivos, o sea, las oraciones intransitivas. En este primer cuadro, que es el de la alif, tenemos el primer ejemplo que dice Nama al-taflu ala sariri, que significa durmieron en pasado al tiflu, los niños, al sariri, en la cama. El segundo ejemplo dice, Safara viajó, Amiru, la prensa, y la Makata, a Meca, o hacia Meca. Y el tercer ejemplo dice, Wakafa, Wakafa Amilu, que el empleado se sentó a la karsi, en la silla, o se paró en la silla, perdón. Entonces, estas 3 oraciones no van a tener objetos, no hay objetos, no es necesario, porque tenemos que la primera palabra es un verbo, en todas es un verbo, luego la segunda palabra es el sujeto, y luego tenemos ala, ila y ala, que son preposiciones. Entonces, en estas oraciones solo vamos a tener verbo, sujeto y preposición, y no va a haber objetos. Tafadali. Здесь у нас дана табличка, состоит из 2 столбиков, и эти предложения разделены по видам, при каких условиях глаголы являются переходными и непереходными. Вот в первом столбике под пунктом алиф у нас идут следующие предложения. Первое – это Нама спал ат-тифлю, ребенок, халя сарири, на кровати. Здесь не нужно дополнение, спал ребенок. То есть полное предложение. Халя сарири, халя – это предлог, а сарири – это уже у нас то существительное, которое следует за предлогом. Спал ребенок на кровати. Сафара амиру иля макката. Путешествовал принц или король в Мекку. И третье предложение Уакафа Амилю, стоял работник аля курсии, у стула. Стоял работник у стула. Yes. The second group on the left, here we have أفعال متعدية. Transitive verb. We have object in these sentences. أكل الضيف. الضيف the guest. أكل ate طعامه his food. أكل الضيف طعامه. أكل فعل verb. الضيف فاعل subject طعام مفعول به. أكل الضيف طعامه. The guest had ate his food. أكل الطفل طعامه. الضيف طعامه. طعام مفعول به.
سأل الطالب أستاذه. الطالب the student. سأل asked his teacher. The student asked his teacher. سأل الطالب أستاذه. Here also we have object أستاذة مفعول به. قرأ الطلاب دروسهم. الطلاب plural. طالب singular. الطلاب plural. The students read their lessons. درسهم. درس مفعول به. Object. أكل الضيف. If I said أكل الضيف, the guest ate, or الطالب سأل الطالب, the student asked, the student read, the sentence isn't complete. So we need object. Here نام الطفل. If just I said نام الطفل, the sentence is understood, مفهومة. I can, it's complete. نام الطفل على السرير, on the bed, on the chair, on the floor, no problem. I can, the sentence complete from the verb and the subject. Also سافر الأمير, the prince traveled. Also the sentence is completed. But here we have more than this sentence until to be more clearer. But سافر الأمير, it's complete sentence. وقف العامل, also it's a complete sentence. Here we don't need object with the prepositional clause. But here أكل الضيف, سأل الطالب, قرأ الطلاب. Here the sentence isn't completed, so we need object. أكل الضيف طعامه. سأل الطالب أستاذه. قرأ الطلاب دروسهم. Here we have transitive verb أكل, سأل, قرأ. Yes. Shukran. Bueno, aquí en la columna, la segunda columna, tenemos los verbos transitivos, que es como el título, verbos transitivos y oraciones transitivas, que es lo mismo. Entonces, en el primer ejemplo, la primera columna, eran verbos intransitivos, que significa que no tiene objeto. Pero en esta segunda columna van a ser verbos transitivos que siempre va a ser necesario un objeto para que se entienda la oración. Si no, va a quedar incompleta. Entonces, la primera oración dice, Akala dhaifu ta'amahu, que significa comió, el primer verbo es comió, luego el dhaifu, el invitado, ta'amahu, la comida. Luego la tercera oración dice, Sa'ala al-talibu astadahu, que significa preguntó el estudiante al profesor. Y luego, por último, tenemos Kara al-tulabu darsahum, que significa leyeron, porque en el primer ejemplo, en el segundo, tenemos en singular, al-talibu es estudiante, pero tulabu es estudiantes, en plural. Entonces nos queda Kara, leyeron, al-tulabu, los estudiantes, darsahum, la lección, su lección, perdón. Entonces, en resumen, la primera palabra que tenemos, por ejemplo, la primera es akala, que es un verbo. La segunda va a ser el sujeto, que en este caso es invitado, y la tercera va a ser el objeto, que es lo que estamos viendo en estas oraciones. Si nosotros tendríamos la oración solamente akala dhaifu, sería comió invitado. Y no sabemos a quién se refiere y quedaría incompleta. En la segunda oración, si nos quedara solamente Sa'ala talibu, que sería preguntó el estudiante, queda incompleta.
Y en la tercera lo mismo. Cara tulabu sería leyeron estudiantes y no sabemos qué es lo que leyeron. Por eso siempre va a ser necesario en este tipo de oraciones el objeto. A diferencia de la primera columna que tenemos Nama Taflu, por ejemplo, que es duermen los niños, con eso ya nos alcanza para entender la oración. Luego tenemos Ala Sariri, que es simplemente más información, porque es durmieron los niños en la cama, pero no importa dónde durmieron, ya tenemos la oración completa sin un objeto. Así que en primera columna no necesitamos objeto, segunda columna lo necesitamos. Tafadhal. Во втором столбике следующее предложение. Акаля покушал дойфу, гость, тогамаху, свою еду. Второе предложение. Сааля спросил толибу, ученик, устадаху, своего учителя. И третье предложение. Кораа читал, тулябу читали множественное число, вот толибу единственное число, а тулябу это правильное мужское множественное число, тулябу ученики, дарсахум свой урок. Здесь мы видим, что акаля дойфу кушал гость. Что кушал, непонятно. Обязательно нужно дополнение. Что кушал? Тогамаху. И мы видим, что когда идет вопрос «что» или «кого», это получается винительный падеж, и у нас огласовка будет фатха. Тогама ху. Ху – это у нас слитное местоимение. И поэтому мы видим, что акаля дойфу требует после себя дополнения. И обращаем внимание на то, что... Или, например, сааля толибу, спросил ученик. Что спросил, непонятно. То есть обязательно тоже нужно дополнение. Или кого спросил? Учителя. Кого что? В третьем предложении куара ат-тулябу читали ученики. Что читали, непонятно. Им нужно дополнительное разъяснение смыслов. Поэтому здесь в этих предложениях нужны дополнения. Вот если в первом столбике наматыфлю спал ребенок, ну, спал уже понятно. На чем спал уже не важно. На полу, на кровати, на матрасе. Здесь наматыфлю это уже законченное предложение. И мы можем... И здесь надо обратить внимание, что нама это у нас глагол, который требует после себя дополнения, и можем сказать, что это не переходный глагол. Nama is the verb that doesn't is not это не переходный глагол. Нама – это не переходный глагол, потому что он требует после себя предлог. И, например, Сафера Амиру путешествовал принц. Предложение целое, понятно, что он путешествовал. Куда он путешествовал, уже не так важно. Или Макка, в Мекку, или в другое место. То есть также мы видим, что здесь глагол Сафера требует после себя предлог. Аля, иля, например, куда? В Мекку. И вакофа стоял амилян, стоял рабочий. Также после него идет предлог. Но вакофа амилю стоял рабочий, то есть это уже законченное предложение. Дополнение, чтобы разъяснить смысл, не нужен, не обязательно. Yes. Thank you. In these sentences, the verb just take one object. As you know, we talk about some verb take two objects, some of them take three objects. Here, verbs just take one object. Now, second group, we have here jalasa, jallasa, ajlasa, fariha, farraha, afraha, karuma, karrama, or akrama. We will talk about them.
جلس الطالب على الكرسي. The student sat at the chair. جلس الطالب. The student sat. Also على الكرسي prepositional. Here جلس الطالب. We don't need here any object. The meaning is complete. جلس الطالب. The student sat. فرح الناجح بالشهادة. الناجح successful man or student, he فرح, he was happy with his certificate. الناجح, نجح verb, الناجح اسم فاعل past participate. الناجح, نجح, ناجح with الصرف. فرح الناجح بالشهادة. هي الناجح subject اسم فاعل. فرح, فرح happy or joy. الناجح the one who be successful with something. بالشهادة with his certificate. كرم عمر. عمر became generous. كرم, من الكرم, كرم. Here passive verb مبني للمجهول. كرم, ضم أو فتح إضاءة. كرم. Now كرم عمر. فرح الناجح. جلس الطالب. In this situation we don't need object, but if you put الشدة إذ جلس المعلم الطالب or أجلسه with ألف. جلس لام with شدة or we started with همزة. أجلس. Here جلس الطالب. The student by himself sat at the chair. جلس الطالب. Here جلس المعلم الطالب. The teacher made or talked to the student to sit down. جلسه. جلس المعلم or أجلس. Here the verb, the subject do his verb. Here جلس المعلم, the subject asked the student to sit. جلس المعلم. That is the meaning, difference meaning between جلس, جلس أو أجلس. مثلا example, my boy was running. I set him down. أنا جلسته أو أجلسته. جلس. فرح الناجح بالشهادة. فرح also فرح. Here the subject do his work. الفرح, he was joy. Here فرح الأب الناجح. The father make the successful boy happy to give him something like a present or separate with him. فرحه. said فرحه. فرح الأب الناجح. كرم زيد الضيف. Also here زيد person, he was generous with his guest or أكرمه. Also when we have verb with الشدة, التضعيف, الشدة, جلس, جلس, or with همزة, with الهمزة, if we started with it الهمزة, أكل, أكل, شرب, أشرب. With these patterns like الشدة or الهمزة, if we started with the verb, here the verb need object. جلس المعلم. Here we need object until the sentence complete. But he's without شدة or همزة. جلس الطالب, the meaning is complete. But with الشدة, جلس or فرح or كرم, in this case we need object or أجلس المعلم الطالب. أفرح الأب الناجح. أكرم زيد الضيف. Also in this case we need object. So
the means that make the verb transitive التضعيف when it has التضعيف شدة with it, or if we started the verb with همزة. Yes. Shukran. Bueno, bismillah. Ahora veremos el grupo de la ba, que es otro tipo de oraciones, o sea, otro tipo de reglas dentro de los verbos transitivos e intransitivos. Bueno, en la primera columna tenemos primero la 1, la primera, que dice Jalasa al-talibu ala kursihi, que significa se sentaron en pasado al-talibu, los estudiantes, ala kursihi, en la silla. Luego la segunda dice Fariha, que es como decir estaba feliz, porque estamos hablando del pasado. El najihu es como cuando alguien es el mejor estudiante, por ejemplo, o el mejor trabajador. Pero bueno, en este caso se refiere a un estudiante como el mejor estudiante, al najihu. Entonces, estaba feliz el estudiante bi shahadahi, con su diploma, con su certificado. Entonces, estaba feliz el estudiante con su certificado. Y luego la tercera sería, sí, Karum, ¿sí? Karum Umaru, que significa como el generoso, es generoso Umar, Umar como un nombre, ¿no? Bien, entonces, en estas oraciones nos sucede que no se necesita en sí un objeto, porque si tenemos en Jalasa al-Talibu, por ejemplo, se sentaron los estudiantes, también ya la oración terminó y no necesitamos un objeto, porque tenemos primero un verbo y luego el sujeto, y ya con eso se entiende. Lo mismo con Farihal Najihu, como estaba feliz el estudiante, no vamos a necesitar un objeto, sino que después se le agrega, pero no es necesario. Y el tercero, bueno, también no tenemos objeto. Entonces, luego pasamos a la segunda columna, donde vamos a necesitar un objeto, porque forma parte de la columna de verbos transitivos. Y el primer ejemplo dice, Jalasa al-muallimu talibu au ahlasa. Entonces, la diferencia que tenemos es que en la primera columna tenemos halasa y en la segunda es como halasa con shadda. Esta shadda lo que hace en el verbo es que en el primer ejemplo el verbo lo realizaba uno. Por ejemplo, se sentaron los estudiantes en la silla, ellos mismos se sentaron. Pero cuando tenemos un verbo, por ejemplo, yallasa o karraha o karrama, en estos casos con yatta significa que alguien hizo que hicieran esa acción. Por ejemplo, el profesor hizo que se sentaran los estudiantes. En la segunda oración nos queda en farraha al-abu najihu. El padre hizo que estuviera feliz el estudiante, que sería, bueno, su hijo. Y en sí vamos a darnos cuenta que este tipo de oraciones van a necesitar sí o sí un objeto cuando tengamos el verbo con shadda o cuando lo tengamos con hamza, como al final de estas oraciones que dice au ahlasat, tenemos una alif con una hamza. Este verbo, que es el mismo que el que está al inicio,
si tiene una hamza o una shadda, como recién dije, significará que va a necesitar un objeto. Entonces, traduciendo una por una nos quedaría Jallasa al-muallimu talibu au ahlasat, que sería, sí, hizo feliz, ¿no? Como, perdón, la primera sería, hizo que se sentara la profesora los estudiantes, como hizo sentar a los estudiantes la profesora, au ahlasat, o hizo ella sentar a los estudiantes. En la segunda que tenemos Farraha Abu al-Najjiha. Farraha sería, sí, como que hizo feliz al Abu, el padre, al Najihu, al estudiante. O Afrahahu, que sería lo hizo feliz él al estudiante. Hu refiriéndose de nuevo a un sujeto. Y en la tercera sería Karrama. Karrama es como el generoso. Zaitun, y Zaitun es como un nombre personal. Al-Dhaifu, con el invitado, como que fue generoso. Zaitun con el invitado. Entonces, la composición de esta oración va a ser primero un verbo, luego vamos a tener un sujeto y luego vamos a tener el objeto, que sería en este caso los que aparecen acá en este tipo de oraciones. Tafadali. Thank you. Следующая группа у нас под буквой Б. Первое предложение в первом столбике джаляса сидел толибу аляль курсии. Сидел ребенок на стульчике. Джаляса толибу сидел ребенок, в принципе, завершенное предложение, смысл понятен. А во втором столбике джаляса мы видим, что у нас над буквой Л появляется шадда. Мы ее называем тадриф. Когда в глаголе появляется шадда, это говорит о том, что действие направлено на объект. Если туалибу, это у нас в первом предложении джаляса, ребенок сидел, то есть объект совершает действие, а здесь джаляса уже над объектом совершается действие. Усадил джаляса аль-муаллиму, учитель, туалибу, ученика. Кого? Ученика. Здесь уже, когда мы видим глагол с шаддой, то необходимо уже дополнение. В данном случае усадил учитель кого? Ученика. Здесь уже слово туалибу идет винительный падеж, с фаткой заканчивается. И ау-аджлясаху – то же самое значение, усадил его. Ху – это у нас слитное местоимение, аджлясаху – усадил его. Практически то же самое значение. Видим, что если джаляса, вторая буква коренная удваивается или начинается на хамзу, как в слове аджляса, то тогда в предложении данном после глагола нужно дополнение. Во втором примере, например, фариха радовался, наджиху, наджиха это успешный, то есть победитель бишахадати, своей грамоте, своему свидетельству. Радовался победитель своим свидетельством. Фарихан наджиху – это у нас законченное предложение, и за ним следует предлог, поэтому это у нас, если идет предлог, то это не переходный глагол, помним, да? А во втором случае у нас во втором столбике фарраха, уже фарраха наградил, осчастливил.
Ферраха это радовался, да, а ферраха обрадовал. И тоже здесь нужно дополнение. Обрадовал кого? То есть на кого-то конкретно направлено это действие. Аль-абу, кто? Отец. Обрадовал отец наджиха. Например, своего ребенка, победителя, который успешен, который выиграл некую награду. Обрадовал отец своего ребенка, победившего ребенка, да, успешного ребенка. Видим, что ферраха у нас идет вторая буква в глаголе с шадды, то есть тадахиф или ау афирахаху, обрадовал его. Тоже видим, что это слово афирахаху начинается с хамзы. Когда в этих случаях глаголы после себя требуют дополнения. И третий пример карум Умар. Ustad Ramadan, karum, it's not a verb. Yes, it's a verb, karum. Karuma Umar. Yes. It's a verb. Generous. Щедрый, здесь так-то это глагол, но мы переводим его как щедрый Умар. Щедрость Умара. И это уже законченное предложение. А во втором случае каррама, здесь уже видим, что во второй букве появляется шадда, то есть проявил щедрость по отношению к кому-то, каррама. Проявил щедрость, требует после себя также дополнение. Кому он проявил щедрость? Заидун, Заид – это имя. Дойфу к своему, здесь без предлога идет, но мы переводим как с предлогом, к своему гостю. Проявил щедрость Заид к своему гостю, или ау, или акрамаху, или проявил щедрость к нему. Видим, что акрамаху это у нас слитное местоимение. То есть если глагол идет с шаддой во второй коренной букве или начинается с хамзой, то эти глаголы требуют после себя дополнения, чтобы полностью разъяснить смысл предложения. Yes. Jim. Also we have here the same thing with التضعيف and الهمزة. فهم. يفهم, understand, فهم, understood. عرف, يعرف, know, knew. شرب, يشرب, drink, drank. In the past, فهم الطالب المسألة. The student understood the issue. عرف الرجل الطريق. The man knew the road or the way. شرب المريض الدواء. The patient drank the medicine or take the medicine. شرب المريض الدواء. This verb take just one object. المسألة الطريق الدواء مفعول به. Now with الشدة also here فهم الطالب. The student understood by himself. Here فهم المدرس الطالب. The teacher understood the student. Make him understand the teacher. So we say فهم. فهم المدرس. The teacher understood the student المسألة. الطالبة and المسألة, we have here two objects. Without shadda, just one object, transitive to one object. With shadda or with hamza, afhama, the same meaning. Fahama, afhama. Also, here with shadda, this verb take two objects. Fahama al-mudarrisu al-taliba. The teacher understood the student. The meaning is incomplete. We need another object under the sentence complete. فهم المدرس الطالب المسألة. The teacher understood the student the matter or the issue or the anything. Here فهم الطالب المسألة. Just one object. Now عرف الرجل الطريق. The man
knew the way or the road. Here عرف الشرطي الرجل الطريقة. The man was lost on the way. The policeman, he knew him the road. عرف الشرطي. The cop or the police knew to the man his way. الطريقة. شرب المريض الدواء. The patient take the medicine by himself. He drank the medicine. Here شرب الطبيب المريض الدواء. The doctor gave the patient the medicine. with عرف الشرطي فعل فاعل object to object. شرب الطبيب المريض also الدواء. With this verb when has شد or start with همزة فهم أفهم شرب أشرب. The verb take two object. الطالبة المسألة الرجل الطريقة المريضة الدواء. Yes. Shukran. Bueno, aquí el siguiente grupo de la JIM tenemos al principio la primera oración dice Fahima talibu al maslaha, que significa Fahima entendió, al talibu el estudiante, el maslaha el problema. Luego tenemos, bueno, primero voy a explicar esta. Fahima es el verbo, al talibu es el sujeto y aquí al maslaha es el objeto. Entonces, en este tipo de oraciones que están en la primera columna, sí vamos a tener un objeto, pero solo uno, porque como el verbo es un verbo común que no tiene shadda, como vamos a ver en la siguiente columna, ni hamza, es un verbo común. Entonces, si hay solo un verbo común, en este caso sí se va a colocar un objeto. Entonces nos quedaría Fahima talibu el maslaha, entendió el estudiante el problema. Luego la segunda dice Arafa el rajulu el tarika. Arafa es como que supo, todo en pasado, ¿no? Supo el rajulu, el hombre, o sabía el hombre, al tarika, el camino. Y la tercera dice shariba, tomó o bebió, tomó o bebió, al-marifu, el paciente, al-dawa'a, la medicina. Entonces, en este pequeño grupo de la JIM vamos a tener un verbo, un sujeto y un objeto. Luego, si pasamos al segundo grupo de la segunda columna, tenemos fahama con shadda. En este caso, fahama se refiere significa lo mismo, que es entendió, pero no es que entendió el estudiante por sí solo el problema, sino que lo hizo entender otra persona el problema. O sea que acá se mete también otro sujeto, que ahí lo vamos a ver. Fahama sería como que lo hizo entender al murarizu, que sería como la profesora, al talibu, el estudiante, al maslaha, el problema. Entonces, como que entendió el estudiante, lo hizo entender la profesora al estudiante el problema. O como dice aquí, afhamahu, lo hizo entender. En este caso se está colocando quién lo hizo entender, que es la profesora. Entonces,
En este tipo de oraciones vamos a tener no solo un sujeto, sino que vamos a tener dos que están, y a su vez también objetos puede haber más de uno. Entonces, la siguiente oración dice, arrafa, sí, arrafa al-shurtiu al-rajulu al-tarika, que sería, bueno, se fue la pantalla. Bueno, pero sería como que hizo saber el policía al hombre el camino. A ver, vamos a esperar a que venga el profesor nuevamente. Bismillah. Bueno, continúo explicando por las dudas porque ya está por terminar la clase, por más que no esté el profesor ni tampoco el escrito, pero para diferenciar era, hizo saber el policía al hombre el camino. Y la tercera era, le dio el doctor, al principio era tomó el paciente la medicina, y la tercera sería como que le hizo tomar el doctor al paciente la medicina. Entonces, la diferencia va a ser que en este segundo grupo, los verbos no van a ser realizados por como en la primera persona, sino que hay alguien externo que está haciendo que eso pase, ya sea una profesora, un doctor o un policía. Y bueno, y también ese verbo va a tener shadda o va a tener alif al inicio. Y bueno, y también va a haber más de un sujeto y a su vez puede haber más de un objeto. Bueno, yo creo.